Naufrage d'un navire de croisière en Italie. Le Costa Concordia a coulé après s'être échoué sur un banc de sable hier soir au large des côtes de la Toscane. Ce ne sont pas 6 personnes qui ont perdu la vie, mais 3 selon les autorités. Les 4200 passagers et membres d'équipage ont été évacués sur la petite île de Giglio à bord de canots de sauvetage ou par hélicoptère. Les opérations de secours se poursuivaient ce matin. Les plongeurs recherchaient d'éventuelles victimes dans la Méditerranée, tandis que les secouristes effectuaient des recherches dans le pont inférieur du paquebot. La société propriétaire du bateau a indiqué qu'elle enquêtait sur les causes du sinistre. Le navire long de 290 mètres s'est échoué vers 22 heures, provoquant un grand mouvement de panique. Certaines personnes se seraient jetées à la mer, on aurait dit le Titanic, a raconté un témoin. 14 personnes ont été blessées. باللغة العربية بعد أن تقطعت بهم السبل على ضفة رملية مساء أمس قبالة ساحل توسكانا، الذين قد فقدوا الحياة لم يكن عددهم 6 بل 3 حسب السلطات. 4200 راكب وأعضاء الطاقم تم إجلاؤهم على الجزيرة الصغيرة جيليو على متن قوارب النجاة وطائرة الهليكوبتر. وتتالت هذا الصباح عمليات الإنقاذ من طرف الغواصون كانوا يبحثون عن ضحايا محتملين في البحر الأبيض المتوسط، بينما قام رجال الإنقاذ بتفتيش السطح السفلي لسفينة الرحلات البحرية. وأشارت الشركة المالكة إلى أنها ستحقق في أسباب الحادث. السفينة الطويلة ذات 290 متر جنحت في حدود 10 مساء، مما تسبب في حالة من الذعر الشديد وأدى إلى أن بعض الأشخاص ألقوا بأنفسهم في البحر. كدنا أن نقول أنها سفينة التيتانيك، قال شاهد عيان، وقد جرح 14 شخصاً.